Dako kay mong pildi katong last bazaar na mo. Naliman kag ni gasto mig 20,000 tapos among sales 15,000 ra. Pero ingon nila ana mo gid magnegosyo. Gipangutan ako unsang kalihan karon nga naganegosyo ko og katong empleyado pa ko. Akong tubag simple ra. Sa una empleyado ko 5,000 ra akong pinakadakong utang. Karon ganegosyo ko 100,000 naman oy. Mao na kung gabala kag negosyo, andam na lang ka sa stress. Basking nalugi mi atong niaging bazaar namo, ni-try gyapon mi og join og bazaar. Di naman pud ka pwede mo surrender kay gisugda naman nimo ni. Di pud ka pwede mo quit kay naman kay pamilya na ginabuhi. Napod kay staff naglepasweldoan ug sila pod gadepende sa sweldo para pod makakaon sila. Dili ba lali mangitag trabaho ron. Need po din naman mo gawas ug mangitag bazaar kay kung tanaw ninyo mingaw kay cafe. Ang among halin igura pang bayad og bills. Ako na day gi-withdraw akong last money para mo join og bazaar. So tanawa mo na lang akong balance. Before magud ka maka-set up, kailangan nimo bayaran ng full payment. Ug syempre, take risk gyapon ta kay wala ta kabalo kung makahalinan ba ta, break even ba or lugi ba. Going na data diri sa admin para magbayad o magpirma kontrata. Dira day mi sa Atrium mag-set up. Hopefully all is well. And pagsalig ra sa Ginoo atong ginasaligan nani. Awo, stress na kay mo misis oh. Kaya wa may siguro kung mabalik bang kapital. Nya mo na gid ni nagsugod na gid mi sa among bazaar. Wish us luck na lang gid and God bless to us. Bye.